हेलो फ्रेंड, जय श्री जगन्नाथ। केमती अच्छी आस तुम आउ गोटे नुआ ब्लॉग को। आज आमको गोटे जगह को से नवापाई कहते हेले नहीं जाइते अलग जगह कोटा आप जानते जानी ना। चलते ताहले लास्ट तक देखु था जानीपारे। आ मु जल्दी जल्दी लंच भी कर देथिली। एरा कौन करिवो? गुपचुप खाइबे एथरे? खाली जलजीरा पानी रे खाइबो? ना। आउ लेंबू लेंबू दबो? तते काटे आसुची? धीरे धीरे काटे ना हाथ कटिज। देखु तार गुपचुप आ से जलजीरा पानी रे मड़ेकी खाइब। देखिए झील भात मुझे पलि आसती किचन को रोटी करने कारण मु जुआड़े भी जाए बुलापी राति आगु रोटी कर दिए कारण कड़े बुलिकी आसिले बहुत टायर्ड लगे इच्छा हुए जमा रोसे करने से जल्दी जल्दी रोसे कर दौली आसिले सीधा खाइबू आठी से मत मारे आउे छाड़देवी कि बैडमिंटन रे बिल्कुल नाई से आम बाहर जाइलु। यहाँ हूँ माने नवरात्रि जो स्टार्ट होता बासंती को दुर्गा पूजा से माने से दुर्गा पूजा कारण बासंती को दुर्गा पूजा बहुत बढ़िया हुए आठी माने दांडिया नाइट्स भी हुए से दिन से कहते चल बाहर देखे जा सब वर्ष आम जाओ आ बहुत सुंदर माने रैम्प शो होतला बहुत माने गीत नाच होतला छुआ माने खेलुले आम मंदिर को जीवाई माने बाहरी जाइलु आठी दीप भी नहीं जाइलु दीपर यहाँ कौ टाइप मोहन टाइप माने सलिता देकी अच्छी सेटा आम नहीं जाइलु जलैयापाई से एवेलेबल थिला समस्त को यहाँ ही दौले किणिकिना नवापाई आ पहुँची जाइलु माँ को दर्शन कलु माँ तो बहुत सुंदर देखा जाउतिले आउे समस्ते धागा माने बांधुले पिंधुले से पूजारी जी नना से बांधी दौले से आम दुईज बसी पड़ू तले आमको भी बांधीदेवे बोलिकी टिके तो आशीर्वाद माँ को मिलଯିव द्वारा से मो झील बांधी सारा तापर मु भी बांधी सारी आ मन मन भावुली पुणी गले घर को पुणी बहुत काम करने पड़ो कारण मु तो रोसे करदेकी आसी हेले गले तो पुणी खाइबा पड़ो तार बासन पुणी बासन माज एमती होना बहुत लेट हो जाए शोवाई से बहुत टायर्ड लगे से सबू कम सारिकी ही आसवाक पड़े। ठीक अच्छे आपण भी मो सांगे माँ को दर्शन नियंतु टिके पर जीवा प्रसाद कौन दौरान देखा आ प्रसाद रे दौले से जो काकरा टाइप रो पिठा से काकरा ता सांगे खीरी बहुत बढ़िया लगुला से प्रसाद पाइकी आठी तो मुझे जानी भी नी जे मो पछाड़े षंढ आसूसी मत बहुत डर लगिला मु आगरे आगरे चलुची से मो पछरे चलुची से एक्चुअली मो वीडियो कर पार नी देखिकी ही डर आ प्रसाद पाइबापी समस्ते लाइन लगी कारण सबुठी लाइन रे गले ही सब ठीक सिस्टम चली थाए आ माँ को दर्शन बहुत भीड़ थिला। आसिक ये लाइन रे ठिया जाइए कहीं ना प्रसाद दिखाई से समस्ते लाइन लगी केते लाइन सर प्रसाद मिल मु भावुची आ मत मिल जाइला काकेरा आउ खीरी बहुत टेस्ट कारण ठाकुराणी प्रसाद बहुत भल लगे। मो झी आनी देला सत किंतु से खाइलानी मत देदेला खाली से काकराटा ही खाइला। चलतु देखी
ଦେଖିଯିବା ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ସରିଯିବ, ଆମେ ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ ହିଁ ହେବା, ଆସିକି କିଛି ଲାଭ ବି ହେବନି। କାରଣ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେସବୁ, କାରଣ ସେସବୁ ସେ ଦେଖିନଥିଲା। ଆମେ ତ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ, ହେଲେ ଏଠି ମୋ ପ୍ରସାଦ ସରୁନି, ସେଥିଲାଗି ଏକାଥରେ ପିଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ସ ବି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଗହଳି ସହ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେ ଦେଖିବ ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମର ବି ପୂଜା ଦେଖିବା ସରିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ, କାରଣ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, କମ୍ ସେ କମ୍ 8:30 9ଟା। ଆଉ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ ସେବା ଲାଗି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ, ମାନେ 10ଟା 10:30 ଆଡ଼େ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ସେ କହିଲା ମାମା ବେଲୁନ ନେବି, କାରଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବେଲୁନ ଆଉ ଖେଳନା ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠୁ ମାନେ ଯେତେ ଥର ବି ମେଳା ଯାଉ କି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ବାହାରକୁ, ସବୁ ବେଲୁନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ସେ ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଦିନ ବି ରହେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖୁସି ଲାଗି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହିଁ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବି ଖୁସି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ କିଛି ମାଟି ଜିନିଷ ବି ଆଣିଥିଲୁ। ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ମାଟିର ଖେଳନା, ସେ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଚୁଲି, ମାଟି ଚୁଲି, ସେଥିଲାଗି ସେ ଆଣିଥିଲା ମାଟିର ତାୱା ଆଉ ତାର ଡଙ୍କି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇକି ମାନେ ଆଜିକାଲି ରେଡ଼ିମେଡ୍ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।